Guys, sila mana দেখি মাকড় থেকে ছানিয়ে রে মসে পুট করলেন ডরি ছেলেন মাকড় দেখি ভেতরে দেখবে ডরি করুন ও যদি পাগল হবে। A few moments later. Next vlog hindi kita apa namanya ame jaga asli buli apa ini aku udah tega jiwa apa itu desun jiwa apa ini chalo jiwa chalo hebe bahalu ame degi di park buli apa ebe to ame chalo dek berci sai kina degi polla beru di pahad view ta gorom he dek berci degi di pahad. A few moments later. ये हमारे कैमरा देखिए स्ट्राइक कर देखो चौसमा बस अभी दिया हमारे भाई हम टोक्का ही चल चुने अभी तो मैं चल चुने देख बैठे और तो ट्रॉयला से की कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शान ये देख बैठे अपन ना बेटा मैं पोले लियोनो पांच सेल देख बैठे पुल साइड ये डीटा हिन में तो चल चंदी ये बेटा मैं डाउट पार्क विथर एंटर करो चलो जीव विथर हम देख बैठे मैं बेटा पांच सेल जे भाई वो टाइप पर साइड देख बैठे ভিউটা থেকে ভালো হয়েছে পাহাড়ের মধ্যে যে পার্কটা হয়েছে উদ্যোগের পার্ক আন্দাজ ভাই এটি আসছেন করবে দেখবে তুই আসছে রিলস কারখানা চলেন সেপটে থেকে রিলস চেঞ্জ এরপর সেটা আপনার দেখবে যে ভিউটা ভালো হয়েছে যে কি পড়ে রিলস বানাবার চাইছি মোর তো রিলসটা বানিয়ে নেই মতো ভিডিও বানিয়ে আছে দেখবে বেরোচ্ছে সেবে তো আমি ঘরକୁ ভালো ঝିଅ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ହେଲମେଟ ନାଚୁଛନ୍ତି ବାଉଳା ଫଳ ହେଇଗଲେଣି ଆମେ ତ ଭାলো ଯିବେ ଚାଲ ଯିବେ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଗାଡି ଚାଲି ଶହେଶରେ ଭିଉଟା ଘରକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି 4ଟା ବାଜିଲେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे